أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغاسو سكوني بيسوغار تاخو دينغرا بداغا حقتي بالحمد لله وغوني وجمودي اللي سري كرو مغا وجيكي اسوغا وجمودي o waga sukuni hankendo ke digan kandiga kata ho kadu gondo gundu ngora ga sukuni o wala nyaga no ga suko man tende kishendo tanga yalla ganna nyangoda gara na sutura nyangoda gara na haju jare nya na saro da ga suhunundi na la garu mo suru nyangoda gara ngani ke wati burebe ga yalla dun alla ga no da ga kishino da ga tanga no da ga ko alla ga mindano o kara huru ko alla ganna yampi maka ni ga buro noro na kalle hasida bire no ga winu ko futu na saro suhunundi na la garu mo suru nyangoda ngani yello siru gani siru ni fanega he lengi araba ke jul khada tamundo siko so ni gonga tini kaso ke bera nakan kaso tamundo siko nyani lengi hijriya nga wujune do kamona gati yado tan nagati ado sinofili faren ngiri madina faren ngiri makka na li madina tebo kenya ngemu miladiya nga alfaini ihda wa ishirina junun kaso atambilon do bita sikani nyani lengi 2021 ni sine kebe gani wujunu hilli tampille ado sinabane woda kaga tago kitabe kam magadi alla gana hundinne be no ndo da kada woda kana dangido kemba tenga foko kolleji ilmin alim ken godo woda kada wara minna gai alla nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallam ayli halle nangiri khaybarai ayli halle nangiri khaybara na li madina yi ada mugu aga tengu madina keta ada mugu nanti kubenuga taguno debille mugu benuga madina karonga ada kabila khoroshi ki mugu banu animari do banu sala bodo banu muharibu kura mbandinun ka home nanti warni annabi nyimme I warni khenu annabi nyimme nga madina na gaja annabi nyimme kagara kemmugu abugu madina ara usman ibn affan to madina ngom makano ngani nambugu ado kamo nyiri sahiba nande ginyi gunne gano gondi yiga pare nanti warni khenu annabi agari nyino ngani ni daga ke sanki ni sanki me kempalle keta alla annabi nyimme a tere keta na nyinkata na nyille kata madina ay lente killen no gondi woda kaga wara no be kengota irin te keta kureke suga tambi ga sangilu daga no ngana dumay tukure mbandi ke yang kanu nyena nyogondi na lima gande bi nyimme nyini tengure naka hake boshi nanti wa sopini kebe ga dangi yara na kanu wora kengo na kala taqida nginte ile halle kata madina keta kitabi gume kete kala ngani ati ande bi nyimme da saraya gabe xey ka isiki ho hamminto ko kam mako kuru ina gusu diga men na maka giloti oda gai oda kaga no be keta oda kana umratul khadayni jil khada o hayke kaso be no gondi kundu so ni gonga tin nakan kaso ke jil khada kundu annabi ga giri makka na li madina asina nyirundi nyeni igara ke umratul khada kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil umrati allati tamma al ittifaqu alayha fi sulhul hudaybiyah wa istakhlafa ala al madinati abaruhum al khaffari wa saqa ma situna budnata وجعل عليها الناجية من جنوب الأسلام وحمل معه سلاحا حجرا من قدر قريش واستمل عليه بشير بن شادي وكان معه 100 فرس عليها محمد بن مسلم الله النبي نيمنا صلى الله عليه وسلم oda ga danga ko ta ko sikina kati halle nogondi kama ka mungudo yerun certigede aga giri aga ti watelle umura nga sulhul hudaybiyan ci babu ngay bugo kebe aga ti watelle umura nga yikoyi wada nga iganda ga umura ndabari makkan ko angatu musrika ko yaga bangora ko kelli ngi dangani anna ngiri madina nan dangarni umra nga makka yando ma wutu domi o gudanga ke gonna ku tamundo hillonga ando ma wutu domi amma saro nan dangarini anna ngiri tandu nan dangarini on tadi parce que duna dun gonu namugo nan dange ngiri makka madina yi alli yando umra nda baranda ga kenno ko gudanga ni gonna saga kunye il faut kundunye o gama dunye ka nyille ne ida ande bi nyimme nyillali tan nyimme ga girtandu giri jangari ille o kuwa honi makka yandarono an bayle na yirigi waga annari ken waga ka kinye kundu ida gara sulul hudaybiya kebe layru kebe ga timme yerunga sina tumundike sina nyorundil ken sina nyorundinga ande be nyimme mbogu aga baka makkai madina ya kota ada abaruhumul khaffari radiyallahu anhu kwaji kunga nagane baka madina tasu ana bane utana ngenya khirsenga na tangen nan to anna de ben krosi kati garin aga baka ki kille abaruhumul khaffari ada kya to madina wasaga ma hu sitina buduna ta ara tandume buduna mana nyogome ara kungara dudu batenga igana daga inda umuran da bari umuran nyeme halle ini bora
adam kunya kesi hoyna Muhammad bin Maslama na kungutu na wara hadiya nuku kamma nanti kakundo kunnan daga kata makai wa hamala ma husilahu ara waipen gautu du batenga parce que mushrikunu nyene khannuntiya yerunga wodi yanda saha na kaitincha nanti sino tammin doga jana wondi gajana ka yanda kencha ha yerunga wodi da saine ka annabi nyimme ko yarabu ko minuga ko ni talindi anga ngodon serebe ga ngodon danga angna danga ken jambana banyi me jambana men Allah annabi nyimme a watu nan di jambo en ngima kanu ngani rawa ina jambo ke na gurja ka Allahu ajja wa jalla rikanu nya sedi sondo munga imagari jambo ke dun karandi ida fare ngara ida gara digan kan be ko ida toki mo gondi ari wara annabi ti in case o galo go janyo kunnan daga gelli gana jambe ndati wa rennoy ano kiti duru maraga taybu gelli aga kanna gelli khurshi kan gonna magari jambe wa istamala alayhi bashir bun sadi agara wapen nuku ga jambo nu keta amerikanu nyantini wapen nuku ada bashir bun sadi ada kungutu na wara ga janyo kuku kama wa kana ma hum yatu farsi na kamesi magalle mewtu na kamesi magalle mewtu ni saka kama kunji magalle mo wa kayna serebe nuga di Muhammad bun Maslama aga wa kayniya serebe nuga kamekesi magalle mebe agari saku ga janyo ku gumu ku kama Allah nabi nyimme nga kinye Madina ngonga na bugu Madina julu hulefa igane kata makai kaga na daga kaga ne bosu no ne kanda bugu Madina kaga namu injo para no ba Allah nabi nyimme nga kinye no ngani ara namu adina mu irambulondi wala ba ma huli muslimuna ara labaikan ko islaminu kubenu gara batenga kapalle mo gara labaikan ko da batenga o wasala sirahu trending kinye ti ande mana continue trending maga kinye ne hata ijabala ga wadi ya juju maga kinye ne wadi ya juju wada silahu kembere gaja nyukubu no yidi gara ga way pennugu adi sagundi nongani wa khalafa alayha aus bin qawli al ansari radiyallahu anhu fi miyatay min as-sahaba ada kamo hilli sahiba wutu kamo hilli go gore wutu ni sako ke aus bin qawli al ansari kama nanti khakun nan chaku gaja nyuku kamar parce que kinyima makka kamballung ati khakun nan chaku ku gaja nyuku kamar ngono ko haron de ben nogondi gelli kaga na kripu kanne mugu kanu halla makambatu ingesi gelli gana kanu ita kakaro go janyo kunari ano kiti duru mun nam magani ngani igara gana heso ibu ada kungara ngani Allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam kembere wa taqaddama ay me kande kata aslahu aruk ido ika hanulo kubinu gon arukubu asiyu fil ghurbi khamaga mudo yerun certigede makkan gonde kenya saha kayiti kino gondi hari kabenu ga situ nga khande runo makka no gondi ka hanu kubinu ga khamaga su ka hanu kunyi ni boto nya no gondi mana ka hanu kunyi ni ngana nya no gondi angarno debe no nanke nganci kamanda nga hambosi ampakale na manidi ida ke ko huyurun jartinga de iti hari benu ga neruno kaga neruno ga debe ke no gondi kaga ne kasitu hunun kam makka hanu benu ga kamaka kaka hanu kunyi ni ngana nya no gondi Allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam agadi ka palle mo igarno debe ke no gonda kota ka hanu ko wi ngana no gondi ima ka hanu ko bosi iwi boton no gondi kembere annabi nyimme nga fadakala makkata min shaniyatili kada allati tattali wala le hujuni har sirebe gane makka ko lo juru ndenya gananga Allah annabi nyimme nga rodo holla kebe anga tunandi muhammadu ro makka no gondi arodo kenye kamombange makka lo raqu kuna katiani agarodo lo raqe kebe akota sere su wotuna ndakota muhammadu ro makka no gondi arodo kempol laqe o huwa lana kati al qaswa Allah annabi nyimme sallallahu alaihi wasallam awinyo go nyakare kam al qaswa awakaswa kama muslimo ku ida yorido faren karon yoro halle de ben nogoni da annabi nyimme nyori di ka hanum bosi i waro faren karon annabi nyimme ngalla baykan gonno i xawalla baykan gonno Allah annabi nyimme mbatenga sallallahu alaihi wasallam mai iganta karono misidi horomanten nogondi hadaya dagala masili hara mi iganta karono misidi horomanten nogondi annabi nyimme hajar laswadi ki ada sumbu summa tafa kembire ada aranganden bari o huwa ala rahilati harsa kenni nyugo meke kamade parce que tuano ngadi gangabe gonno ande binyimme nga to nyugo meke kamma sababu wey sababu gabe nyani parce que ato ko gadi jamaki gabe ni annabi bana no kane ko allah wa jalla ga to ngani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawmil akhir taybu annabi nyimbane kotti kebe gada waraka kamma kamane ngara du to la res kebe kamma nanti kala wardo ke aga bati mo be bati kundunga aga hiji mo be ka hiji kundunga aga umuranda bari mo be kala umuranda bari kundunga aga jakkanda bari mo be kala bari kundunga aken to nyugo meki kamma mania
kuro asuna wari parce que jamanga na gabo kubenu ga kane kumbane ha wallahi to kunda tirni ne kaga kinye do gara mani dabari ka keta kenga jugo meki kamma asu ya kenga keta serebe ndinde yo serebe wa halle o be sigen nan de ho be sigen nan gilawo o su ya kenga keta keta ke boyino serenda katini ada mani dabari o su ya kenga agana golle be dabari o kana me dabar da batte tay annabi nyimmen nda tawafun dabari a hajar laswadi ke atoko ada asumboti giden kembira wi jaba ida bangam kembira islami ku ga gawa kay ni fare ngay kuma tawafun dabar ni do annabi nyimmen batten iwa annabi hayni agana golle be dabari khana me dabari kanyen umar bul khattab wa halla ga daga hiju ngati hajar laswadi ke da gide nyana ngay da fare nya wara gan jumbunu iganda ga annabi wara gan jumbunu igenda jumbunu iwot nan dalla da torani ni allah dan handini ka annabi nyimmen garan jumbu bati wo oda warda ona walla ya batte ak bati mo ko kam bati kundu ke sababu wani ge gan jumbunu ka kenga heyno yandana handini allah nda ho da barde tayib allah nabi nyimmenga sallallahu alayhi wa sallama ara sahibon kunya mari nan dinde tawafu ke no gondi ini ikungutege bagandi kasfina manakiba humal yumuna kungutege anga yugo gawale wa ken kata unda barni gelloga ne hotulege walla gelloga na namu yeke jopana ko julugo leva yugo nuku keta ina ko sa kungutege mu mambagandi hani kungutege baka ando tawafu ngane meyani musiki nu goga gira kono Allahu azza wa jalla ko ni nyasa di sondo mun igadi wariti kunu shoro ay haygili madina dulle ke do madina watti bureke alnabi nyimmi ndi sa bonu ngari madina hoda haga danga kitabe ke halle mo baga nyoda ka suga terenge dome makanko ku kendi tambindi siri watti misendi tambindi ma nabi galla nyaga nyandana watte ge hutu baka madina kamma ana dengi dingira tray kembira Allahu azza wa jalla ga ille watte mbaka madina go kamma non ni sandi musriku nu guda kenya ko tukku hay gilli sura dulle ngiya watte misengiya kuma kendo siri o gana xenu ko yoga golle be sakka kuy mi kisi marina kella gamini khadi wara illota kengi magan iga ido tawaf ke ga me allah nde be nyimmentina kunkute ke bagandi ina kunkute ke bagandi tawaf ke no kondi kenni malena ko yanandi sembe nga gadi abdullah ibn rawah radiyallahu anhu bayna yaday rasul sallallahu alaihi wasallam mutawasiya bi sayfi akenga terni annabi kane tawaf ke no kondi adika hambagandi yaqula watini qallu banil kufari an sabilihi banil kufari qallu an sabili qala killenga annabi nyimmen kane kahirnu lemu banil kufari qallu fa kullu khayri fi rasulihi اليوم ندربكم على تأويله كما ضربناكم على تنجيله ضربا يجيل الهم عن مخيله ويجهب الخيل عن خليله atiqara killengara farengane kayrun kille khairin junande be nyimmenya lengiyoga katunde be sakka khay qara killengara be nyimmen kan kembre wa kana lil mushrikuna jalisina ala jabal al khaykhani mushrikinu ku idaga tago jabal khaykhani kama mana simali al-kaaba no gen nogondi idaga tago jabal khaykhani kama iwasa sayabanu ku hayno tawafu ngame o gari khalu fima bainahum innahum yakhdimu alaykum wafadu aboga girkibe ko nanda wat iti suro hay gilli khay kata khay so groupe wa hari kata khay nangir yesribu watti mise gadi tampindi yesribu watti mise gadi tampindi dulle ngi masaha ku wogana xenu kuyi o ko ni ñinia iwa ken gondo meda ngani gide ke kam kabiram be ngande be nyimme ngari nyamari ti golle ke be nanti gane tawaf ke barni ini kunkute ke bagandi aro ina honne juga ina tunanti ku watenta kuyi ku ken den nyani biram be ngai gira islam ni ku wari ga ken barni khalu iti haulai wallahi ajladu min kaja wa kaja ito ku ga tin sembenta kuli sembenna ku wari nan goto kedo kei o gana xenu kuyi ku ga golle be sakoy sakenda ke me sakay haren korni wara ni tawa funda bari kusemben do nyene de watte do ho honta kuyi taybu kembire mushrikunu kudi wari allah nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallama wa kana rasulullah sallallahu yamuruhum annabi nyimmen nyandi nyamar tikenga nantina kunkuteke bagandi inde wuru ke de barni tanu kusikki no gondi birambe nga saybo nu ngadi mushrikunu ngadi wari igara mushrikunu ku gadi sembe ngari eti kudu mushriku liyara al mushrikuna quwwatahum kudu mushrikinu kuni wari nan disembe ngidi illa bayna rukuni yamani wa hajar al aswadi khagani no ngani keta uri kharanta ka jukun parce que angana girdo makama ibrahima khagana girdo makama ibrahima keta nan daga do karawane na tawafu ke khaga jopana ti nobe kha jopana ti makama ibrahima bangenye ila lamba green light lono sasa lamba buluma
kanda jopano ngani kana daga ti makama ibrahima keta karinte keta kai daga no dunu nye anga dangi makama ibrahima ke ka hay nan daga hijri la ismaila ke bangen nan daga makama ibrahima ke kana juku juku kaga na juku juku kaga na kine rukunu yamani ke awa kana sigi parce que indaka ka walla keta kubinu gata ko jabal khay khani kayan kati gumbambange kombe kera kadi indaka indaka ka walla kembere keta kana tere angana kene rukunu yamani ke keta ambay ki sikitino nye keta gelibe gama keta nan kitanya na kore anna ta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kembere mangalli hajar la suwa danga kata sumbunan na sumbanga makata sumbunu annan kiten kore kata ngorandi katai sunnan bay kay kai gane kundingira no hilli naka intaka wurne kete intaka jugan jugana sasa jamanga bo indangani alla intaka jugan jugana immeo bo alla nda wure imme kete no parce que jamage ga bo inda anna duwa yongo yongo no honneta dunya ko ambay bonte bonte na du parti shindi ma golle waragal li ngonta men alla ganna non ndaga en no ndura ngani ta gabe nga aga tere kusino illi soron kor daga no allahu akbar sura ko gwango di ku ke corona ri no ido ke sonno ko ta ko be mega mango sura ko gori soroy hari kum miskinu be no yimino gi magaro kum bay tambiye be no gonni kenga e khalsi be ga kusra ko maga manni tibawunu khasi be gi ma kamaranga human right be kitana ko tibawunu karanu yoron gonni an ga garanta me kitana no ngani kay fi ni man gay an ga kotu nyina no ngani su an junga gildu afrique ko ambara matere na liti babunu kara ambara mare kay europe no na liron gonni kangana demi yoron gonni human right ko kay an ga garanta ko saudi amaro ko an gino ngani tangan har baranga jana parce que ganatu walluwa ke felinta ange ngade miron ko ne respect ku anga khairi be kitana ku tibabu no magayron ko ne wodi kumbe no ni dina bane ka saka hata minni mange ima ka kullaga suro yimbe noy hata minni no hi muskila ni mania andu gana giru ke jamane du yiron ko ne respect be ga ke jamane siren kam mamende hi gange su kam manongan respect be ga ke jamane siren kam parce que ho yalla ga di karundi ke jamane suro bo igana wore ameriki passeport ngam maka walla ga ameriki igana tu wagga bondina keke i wotna ndange ni ngene luanye ange ngano kusu a respect ndenyen angano kusu a respect ndenyen ka kenga heke no ma nashallu la ala afia corona keri do so sana ga yino tibabu ku karanu kumbai aga ko to mo kandi ni amma golle amma ko te kita bo yino ato ko gadi kambire honu kuku aran kumbu tugaru igungu wa gengi nang kay kumbai no ngoni mukunu ku yogunu ya gadi yonkillo kabandia yagadi yonkillo kabandi kukum bayra kuni kafir nunye bo yino wato wadi igana kinyalla naga kebe nyani ananye yani duna kiniya ka hari ku arabu ga fashi ka kube okuna ku kana ngonda saga me dabar ku allan kibare hede ko gadi makko nagara allan kibare hede ku kanna imagi bagan social media ke duna sugi walla allan kibare hede kangana ku biloniano ku wari wurubane igana yangallas beganu mayaminu iga kebe bonondini igana kunanda garante mandine wa hakkento igana kunanda ardorna nyingolam andini garenyen igana biloniano gunda yang kawru i wurubane iga kebe bonondini igana kunanda andini garenyen ala sakay islaminum bayno ngoni watam bendi mukunu ku yogonu hayketa ihalla nyagana imme ina daga persanti manca kunda nganne mukandi ngingara kon tambi ko tan ngingam ngor hokitana ina le sangana tanga kadi dandingen an la wanyini no ngani angen ni swaqenye angen ni hatam binne nyi angen ngana diga men bodu saudi ge memene angen ngana golli mun do arabin kutu nyamanu kuyi angen ngana golli no ngani ke saudi be me an ngana golli no ngana angen dum mukenye ni angen ni mukenye ken saudi yenye i hangen dugana wujunu nakate ana kemba duguna wujunu tamme an kay golle ko su dabar diga men de ken ka kamade ko kaso ngana kar yelli ngujunu guna kati ke kaga ndikinning kusra ashelu lale fi anga dangana ko sura ko yogonu kubenu gani sura ngoma ko kega kubenu ma kete nemu ko hey i hay ke ni saudi arabia anga ange nga ko sura men nyenge be ngema kawanye mene har daru me majmul fatawa ke sura ka nyaga do ko boni kini tanyi ke mujalladu majmul fatawa ke kata ka monyo do hodala sura ka nyendo ko boni kini daru me nyene makango dan tay ka yuho subhanallah korna go do dar sungu igana kinye junubu ke bange ina trende ke ina lam yakun yara al mushrikuna parce que mushrikun gundaki walla igana dangi rukun yamani ke kata hajar la swadi ke mushrikun gundaki walla ina hobo jukku yege tayib
birambe ngalla nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallam agar uta tawafunga agar uta tawafun dege adaga tere safaru marwa menaga tanu nyeri safaru marwa ko ay megara ko hadise ni mo ati wa jopana no be alla gara jopati kebe qur'an no gon inna safa wal marwa min sha'irillah anga yugo no wala har ken tawafu mo ngai wa mistake ngabe ndabarni anna jopana safa na daga duguta marwa anga duguta maru anga duguta safa su golle ke ma gemamma an konto walla anda nakasindi angana giri safa angana marwa bane angana ilir safa hillo annaraga marwa siko annar safa nakato annaraga marwa karago annar safa tumu annaraga marwa nyiru aka nyimeno nye kayo gununa nyana inda giri safa inari marwa inari safa inati bane no angara kenda bar su gollu gwa abuna maga bo angara kenda bari amo inda magana safa giden kamo inna safa wal marwa min sha'irilla angara kinye dogi kada anci kana telongo alkabay angana harno har sali igara kombe keta kama ko mijita giga goro mo angana siga angana nyongo alkaba nya ga alkabay keta ada mare mi am palle dan kan su lojuru anna siga na telongo anna la garaka kata allay anna nyaga alla ganna non daga inga bondo dangani ta gabe wara no umro no wari ni annabi nyimmenga agar wutano ngani adi hadiya no kubena di daga adi bora agadi bora no ngani indel mararati ke wahala garasahu adi menji ala hadiya nukuraga adi bora adi menji وكذلك فعل المسلمون ثم باس رجال من الصحابة إلى بطن ياجوج ليكون على سلاحه ويأتي من بقي هناك من الصحابة ويود نسكهم agar ausu bun qawli al-ansari agar kembe sagondi gajam bonuku kama na kamo hilli yakamba na saka kama nandi illi gelli igana jambe ndo gaja ka kundo gaja nyuku kuna bodo halle kanare kano halla makambatu kay kado gaja nyuku nare katoy igarota keta gaja igama ka jambe iga tere safado marona ga igara hariya nun kari igaruta annabi nyimenda harenke kay nanti halli ini gollunda bari ina tawafunda bari indaga safado marwa tera ili ni munji igana ini hadiya nun kari kembere o khama bi makkata salasata ayami khama munguru makango kusartinga yorude ida kona dangani dibido sikki peti wala kenya kinanga anna la na umuranda bari bido sikki peti angana dangi kendi su kenge kewe ganangi danyi mani bido sikki peti ona kenya sartingin nanga annabi nyimme ngata kuno ngani bido sikki tajawaja khilalaha maymunatu bintul harisi al-hilaliya jawja wa kanat jawjatu sayyidu shuhara hamjatu bun abul muntalabi khalati bun abbas allah nabi nyimme kubido sikki be yagara nyano ngani oma ummul mu'minina ahara yaguntahu maymuna kamanonye maymuna kenyi al-harisu de menyen al-hilaliya seydum buru nyimmange kenya yakeni hamjatu bun abul muntalabi annabi habatu gunni ahiti hamujayba ahabadu hamuja su hababane wala kenya na maharami an baboro serebe ga habe anna kenya ko kuso nin gara wara watina ndangani ntado alla dinan kara ko kuso nin gara aga haramun denyen parce que angana da bar so nin gara kenna manga nya girni sumbunu nyangutini fitina nyangilli alla gado kaba fitina kenga yego ni jama harami kaso nin gara misere makku yanga kenda barni parce que angana da bar tina turi ari haba ya kenya ane ga anga kirse go la na kara wa na lenyo ana ya kana lemme go to ka kira na ya ka ke hakanya shaga na tep dibe ke no wa hasaga na tep kari ya kajeni bo ino kirsin ya kajeni shaga na da imani ane ga imai ange ngratu nan dalla wata guru harangu yumane sino tamiro karawa sino tamiro shegu angratu nan dalla sanga angru sonu ngara ga nyana mo be he ya ga masage ke ki ga masaga ni walla har sirbe ga masaga ni agida na kutari hurunda no kennan gudandi ange ngratu nan disaga ndege amma hataje Allah wata gunu anda sanga na anda ta walla ya gedi anga da sumba sukenye ndiya garan kasen ngado ken subhanallah gelangratu nan dalla jeni harangu yumane sino tamiro shegu anga ma yego ho ndanga anga kebe mo kusoni ngara ndi undum bare gara gunyeni undum bara ko gara nyen Allah nabi nyimme nga fatini ummul mu'minin Aisha wu yunga sino tamiro shegu fare nga fatini aga ma yakhi anga na ta anga na dalla sangana anda sangana ho ndanga iga kebe ko nanga na sallanga na suma andara gana adaga mpa junga su gare do hanke kunjuni gare nyen tay annabi nyimme nda hamuja yaqinyari ahabaru hamuja su hababane amba batu kunde ko kusoni ngande bugu kara jamanu ku karagi
mali do bo asu girdo mali mali murtani no senegal no gininu ku hilina li gambia no ku so ni ngaranga tanga ku de warni itina waxe nyane kala katulito na shiti walla abdullah ibn jafara ada ali ibn abi talib re nyakare nyaki umu kalsum ali ga fati gadi aile ali yakin jagandi yuna ibn christian ngarana danga getira nanga da warni anda sirebe yakin nyaki anda sirebe re nyakare nyaki ken nyakare ga ken yugo ga fati mati yakare kema de ken ken baramun de nyama kama te yunuku allah ku nyaki odina gara maharami ko ku so ni ngara ahramun de te wona kenya konno ato gari kaiga digal na bunte kebe konno ato gari yakare gabe manyuno ngani al muhimmu o ku jamal gari kike soni gonga na konno imme kire bane ma kembe takai allah ya garen kitana na ngama daga kungu munyari ande go dana mun ka amma le shebo kebe wari akinga ringi kuma kara kebe akende lilu kellam bunda samambira nen gombe akende lilu akinga konu kebe hay maga bafalo yorongo naga konu kebe akinga tunge wotu bo tinga na muka tanka unu re nyakar ku suya kiya ku benu gano okure munyi ne kunna ngelle munyi adali lumbay ke aga kanu kebe ya kengo tunge watu ari tiketu ngura daga waraka monon igana tunu kini ni ngama ki karano ngan kembere keta aga kanu kebe ya ndaka kisine Allah nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallam ada maimuna yaki kenyi seydum buru nyimman kenya hamjatu abdullah ibn abbas ma tugunde kaygo kundu are nyakare nga yaki siro goronga are nyagaru kusuro sikki su yaki siro goronga sayba goro hamjatu buna bunu muntala bida bane nyaki ala abasu buna bunu muntala bida bane nyaki jafara buna bi talibi da bane nyaki jafara kalleke kenya halagari abubakar sidiki maka igara jafara ga fati abubakar sidiki la yakare ke sagandi kenya kada muhammad buna abubakar sara abubakar dangani muhammad buna abubakar allah nabi menga fati ni ke muhammad buna abubakar kunchare fare njo nyano koni ka fare nga fati lemene ke sino hilli akunda fa annabitu kayga sar ne ke kembira annabi menga brene oga ke umratul qada'i be kundu asare ke sine fare ngari ke umratul qada'i muhammad buna abubakar sara sine kema abubakar kaga fati ali ibn abi talib ya kare ke sagandi mana ajonga jafara maga jafara ga fati ara lemmun kita jafara da ara lemmun kita abubakar da muhammad ibn abubakar sara abubakar sidiq dangan abubakar sidiq ka fati halle ali ibn abi talib ya kare ke sagandi kembere ala abasu ngono ngani abasu ibn abul muntalabi oga ki haqqati beedi kundu birambe muru nenga kinye annabi nyimende hike ada jonkoy kata abasu kempa kati abasu moro silama kundu abasu njilama kunda kalato kawai ki haqqati be kundu abasu moro silama kundu parce que akebe serebe ga daga namuti umuranga anke landa Allah ndornoti yakare yalla nda yakuta pasere dangan parce que ada annabi nyimende hike killi ndi kata ada hige wara kata ala abasu buna mun talabi ayanda yakunta hu ina kembere ikunga ina mun tonyeni birambe tahana be igaro makka nogondi kembere ikunga namu yen nogondi kembere summa halab fa baghi halala kembere to gono ngani yagare ke daga annabi nyimmenda ngani halale o fi sabihati yomi rabi bidana katandin chukuba kama mungu makka ngo yeru njartinga de oda bido siki peti yakina ga kana kenya nyana makka yaron gunde kabaka ida bidon kucikinya bidon ciki ga timme bidana katandi chukuba hananga qadara rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata raji ila madinati falamma balagha sarfun ala bu'idi sitatu amyal min al makkata najala biha wa khama wa hunaka jaffat ilayhi maymuna radiyallahu anha fabana biha bidana kataninga kinye asuba hana allah nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallama adi mo gonjirondi abugu makkay aga bugu makkay birambe aga da mailanu kabitra na mailanu kabi na kengari do makka na kanati kendi ngira ngani sarfu aga kinyo ngani ayankano aga yankano ngani ada honne taguno ngani mana tu mano ngani ida bi angu arabu gude bi siginde magoto hari ke le gyangane bakka no nga kun walla inde do kuga menu kun amutani no kun do malla nga kun walla indare kinji ga bananga nari kamballo mbay anna nyine da de benda gunde asutilli se gana tonde anga na buga no de bi dingangari awa igana gri kota bana ga ferre ya ga daga gundu taybu itaguno ngani da bido dandan do nyano ngani igara bido dandan do nyano ngani umul mu'minoge oma yagara halla kata allah nabi nyimme ngayro ngunne sallallahu alaihi wasallam fa bana biha aroti maimunai sarfway
ثم آل إلى المدينة فرحا مسرورا بما وهبه الله من تسليقية رؤياه وصرفه بتوافي بيته. annabi ñimmen ñille keta aro halleti maymunay agri asake kata madinay a ñagalinte a sewonte kebe allah gada ke kuy horebe kinay gelaw a kuyu ke tonguntaxo mana allah gada ke kuy horebe kinay agada ke kuyebe kinay aga be ngani ado kuyu kebe agada wari kuyu ke nan kusayle dunkar na ñattongunga na lo makkay na umuran dabari sina hana be agada ga makkan kondi sagandi kenyangi soningonte ñani arna bone kutu heri gadi i gundan kencagani sayabanu kubutu xoda xaga dangay moxoɓe keñaña sayabanu ku xeringa parce que da tapolindo billodi lido makkanko naxa makkanko ngani warabane nantiya ina umuranda bari ñille ira warni jambe xari ni gaja ken noxondi xayida nke ŋucce noxondi sina muma ke noxondi ida jajira ke karan jukkita na surondi silamaxun noxondi na surondi silamaxun noxondi annabi ñimme ñille katta madina yi a sewonte a ñaxalinte allah gada ke kuyu xoreɓe kine aɗo kuyu ke tongintaxunga aɗo wa sarfahu aɗo allah gada urgintaxu ɓe kinay ɓe tawafi baytihi na allah kake yori ken urgintaxu a yille katta madina a ñaxalinte a sewonte tayib o min ajami qudratillahi anna maymunata radiallahu anha lamma tufiyati kanat bisarfi fadafanati hunaka oɗan kema kundu ummul mumin radiallahu anha kallenga tenga katagadi a fati ke dingira yakadi idangi halle nan daga wuce dangi halle ke tayino aga ille daga nan ngani gari ken sarifu ake kallenga tengu sa nyino nyakadi amma reke maymuna atawagelle alla kay findu alla rani nga kadi maymuna nabi garota dingira kebe igara nyakanda bar dingira be aga daga no ngani gari kallenga tengu sa katuno nye akusa fati no nye amma ra ken kaburan bay no nye sarifu akaburan bay no nye ida buruno nye وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من عمرة الخداي أرسل إدد سرايا إلى جهة النبي من يلي حلي ختم مدينة غدي أي اللي حلي ختم مدينة الله غدا كي كوي غوري دو كي نغالي غوري بغدا كتا أغري غدي أغنا مغنان دي كوبينو mbandi ni kuwaru gundinga gadi da grupu kawme da forme nan di warna gaja ana agri ana da gi attaque ana agri ana guru saraya nun tay ani khata ani shanki aho hammin dengani ho hanabe siriyatu muta gajangi annabi nyimmen da ada o kempay o hekata kenyi ado siriyatu jadal aslali ada kenka wari nongani kadi marakatul muta o daga buru tanji kelo mitunu hilli ba odu gona ga wara parce que oda ganda ke maratul onda ke jopa muta gajangi onda ke nyoporanta oranda hangana tamu ke hayre kana buru awo kuga kebe konnoda ko kadi gultum ma gultum kiga kebe konnoda ko ni sawaba nga kebe no gondi ka hay kunya wutu digam ko no gondi kutugo kana kunjeli da ka halle kullu bani adam al ghatai wa ghayr al ghataina tawabuna subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.